राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांजे से भरा कंटेनर पलटने से भारी खलबली। एनसीबी ने 2 ट्रकों को से बरामद की भारी खेप। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। हरिनघाटा नदिया जिले के हरिनघाटा थाना अंतर्गत बरजागुली कपिलेश्वर इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 12 के किनारे एक कंटेनर ट्रक के अनियंत्रित होकर के पलट जाने से हड़कंप मच गया। दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर की तलाशी लेने पर उसके भीतर से बोरियों से भरा भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। सिलीगुड़ी से कोलकाता जा रही खेप एनसीबी ने किया पीछा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह कंटेनर ट्रक सिलीगुड़ी से कोलकाता की ओर जा रहा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी को गुप्त सूचना मिली थी। इस गाड़ी के भीतर बड़े पैमाने में गांजे की तस्करी की जा रही थी। सूचना के आधार पर एनसीबी की टीम ने गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। पीछा किए जाने के दौरान हरिनघाटा के पास चालक ने वाहन से नियंत्रण को खो दिया और कंटेनर सड़क के किनारे बने गड्ढे नैनजुली में पलट गया। हादसा होते ही ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। एनसीबी की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंच करके जब गाड़ी की तलाशी ली तो दंग रह गए। जांच के दौरान पकड़ा गया दूसरा कंटेनर चाय पत्ती की आड़ में तस्करी। एनसीबी की टीम जब पहले ट्रक की तलाशी अभियान चला रही थी तो ठीक उसी समय राष्ट्रीय राजमार्ग से एक संदिग्ध कंटेनर ट्रक गुजर रहा था। अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे दूसरे ट्रक से भी रुकवाया और उसकी गहन तलाशी ली। बरामदगी का तरीका की अगर बात करें तो दोनों कंटेनर ट्रक को खोलने पर देखा गया कि ऊपर चाय पत्ती की बोरियां लदी हुई थी। तब सभी आश्चर्यचकित हो गए ताकि किसी को शक ना हो। चाय पत्ती की बोरियों के नीचे छिपा करके गांजे के पैकेट रखे गए थे। कार्रवाई दूसरे ट्रक की भी भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। इस पूरे मामले में एनसीबी ने अब तक 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इलाके में सनसनी मच गई है और जांच में जुटे अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर इतने बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों का बरामदगी को लेकर के पूरे इलाके में भारी सनसनी फैल गई है। इतनी बड़ी मात्रा में गांजा कहां से लाया जा रहा था और कोलकाता में इसे किसे डिलीवरी किया जाना था। एनसीबी के अधिकारी इसकी कड़ाई से जांच कर रहे हैं। फिलहाल बरामद किए गए गांजे का सटीक वजन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत का अवलोकन किया जा रहा है। इस घटना का प्रतिक्रिया देते हुए स्थानीय भाजपा बीजेपी नेता सर बिंदु दास ने इलाके में बढ़ते नशा कारोबार और कानून व्यवस्था को लेकर के चिंता व्यक्त की है। एनसीबी की टीम पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस रैकेट के मुख्य सरगना तक पहुंचने की प्रयास किया जा रहा है। आइए देखें इसी से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट और चीज़ों को समझे विस्तार से। आप सभी का दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। नवजीवन हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक तकनीक और समर्पित देखभाल, सब कुछ एक ही छत के नीचे। नवजीवन हॉस्पिटल, जहां होती है स्वस्थ जीवन की शुरुआत। चेक पोस्ट ट्रेडियम बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, सिलीगुड़ी। ঘটনাটা বলতে আমি হরিণঘাটা শহর মণ্ডলের 15 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। আমি ভারতীয় জনতা পার্টির একজন কিষাণ মোর্চার জেলার কিষাণ মোর্চার ভাইস প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে আছি। নাম কি? আমার নাম হচ্ছে সর্বেন্দু দাস। আমার বাড়ির সামনে, একদম বাড়ির সামনে, মানে দুটো ট্রলার গাড়ি আসলো, কন্টেনার গাড়ি আসলো। ওনারা পিছন থেকে কারা ধাওয়া করতে এসছে, ধাওয়া করেছে আমি ঠিক জানি না, বলতে পারবো না। আমি এখানে প্রচুর লোকজন দেখে কন্টেনারটা ঠিক উল্টে যায় ড্রেনের মধ্যে।
আমি দেখে আমি অটোমেটিক, যেহেতু একটা গাড়ি আমার বাড়ির সামনে উল্টে গেছে, সেহেতু আমি ওটাকে একটা ভিডিও করতে গেছিলাম। সেহেতু এখানে যারা মোটামুটি ধাওয়া করতে এসেছিলেন তারা আমাকে বলছে ভিডিও করা যাবে না, ভিডিও হচ্ছে এনবিআই এর লোক। এনবিএফ মানে এনডিআরএফ না এনবিআই এর লোক, এনসিবির লোক। পরে বুঝলাম যে এনসিবির লোক, কারণ হচ্ছে আমি ভাবলাম প্রথমে হয়তো লোকাল কেউ হয়তো, তারপরে ওনারা যখন কার্ড দেখালো তখন আমি বললাম ঠিক আছে, ভালো কথা। আমি ভিডিও করতে গেছি বলে আমার মোবাইল নিয়ে রেখে দিয়েছি, আমার মোবাইলটা দিচ্ছে না, আমার ফোনটা নিল। ওই যে আমি যেহেতু ভিডিওটা করতে গেছিলাম সেহেতু আমার ফোনটা নিয়েছে। কি ছিল গাড়িতে, কি জানতে পারলেন? গাড়িতে পরে আমাকে সামনে রেখে, আমি না, এই যে স্থানীয় লোক আছেন ইনিও ভিডিও করেছিলেন, এবং কিছু সাংবাদিকদেরও ওনারাও ভিডিও করতে যাচ্ছিলেন, ওনাদের ফোনও নিয়ে নিয়েছে। কাজ ওনারা করুক, মূলত গাড়িতে কি আছে পরে বলছি। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে ওনাদের কাজ ওনারা করবে, এটা ঠিক। ওনারা যেভাবে বেআইনিভাবে এতদিন ধরে চলছিল, ওনারা ওনাদের কাজ করুক, আমরা পূর্ণ সমর্থন করি, ওনাদের সহযোগিতা করব। কিন্তু আমরা একটা ভিডিও করতে গেছি বলে, আমাদের ভিডিওটা করতে গেছি বলে আমাদের মোবাইল নিয়ে নেবে, এটা তো হয় না। কারণ হচ্ছে আমাদের বাড়ির সামনেই, সংলগ্ন লগো আমার বাড়ি, এই সামনেই দেখবেন ভিডিওতে ওনারা একটা ভিডিও করেছে আমাদের সামনে রেখে, ওনারা সামনে রেখে গাড়িতে নেমেছে, গাড়ি নিচে নেমেছে, নিচে নেমে ওনারা কিছু মানে গাঁজা উদ্ধার করেছে। কত কিলো গাঁজা, কত বস্তা গাঁজা? দেখলাম যে এক একটায় 13 কিলো 440 গ্রাম, আবার আর একটা গাড়িতে পেয়েছে মানে 13 কিলো 440 গ্রাম করে 3 প্যাকেট পেয়েছে। এবং যে গাড়িটা নিচে পাল্টি খেয়েছে কন্টেনার, সেই কন্টেনার থেকে পেয়েছে প্রায় 80 কিলো মতন পেয়েছে। মানে এখনো উদ্ধার হচ্ছে, এখনো উদ্ধারের কাজ চলছে। এবং আমাদেরকে, আমরা যেহেতু ভিডিও করছিলাম সেহেতু আমাদেরকে সামনে রেখে এনারা কি করলেন, ওনারা আমাদেরকে সামনে রেখে ভিডিও করে গাঁজার প্যাকেটগুলো কাটলো, কেটে ওনারা টেস্ট করলো, টেস্ট করে ওনাদের প্রসেস মতন কাজ করেছে। এর জন্য ঠিক আছে, ভালো কথা। কিন্তু আমাদের বক্তব্য, উইটনেস দিতে হবে আমাদের কেন? আমরা তো লোকাল, আমাদের কেন উইটনেস দিতে হবে? একটা সাংবাদিকদের কেন উইটনেস দিতে হবে? আমরা কি অপরাধ করলাম? আমরা রাজনীতি করলাম বলে কি আমাদের অপরাধ? কতজনকে ইতিমধ্যে পুলিশ গেছে? এখন ওই যে কন্টেনারটা রোডে ন্যাশনাল হাইওয়ে 12 নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ের ওপরে আছে, ওই গাড়িটাকে আটকেছে, ওই গাড়ি থেকে 3 জনকে আটক করেছে। আর এই গাড়ির চালক, আর এই গাড়ির যেটা নিচে পাল্টি খেয়েছে সেই গাড়িটা মানে ড্রাইভার সমেত, খালাসি সমেত মার দিয়ে পালিয়ে গেছে। ঠিক আছে, লোকাল লোক সবাই আমার হয়ে বলেছে ওর মোবাইল নিচ্ছেন কেন, উনি ভিডিও করছে, ওনার মোবাইল নেওয়া যাবে না, সবাই আটকে দিয়েছিল। এনারা কিছুতেই মানেনি। আমার লোকাল থানার আইসি সাহেব এসেছিল, আইসি সাহেবকে বললাম, ছোটবাবু মেজবাবু এনারা এসেছিলেন, ওনাদের বললাম, ওনারা বললো চিন্তা করতে হবে না, আপনার কোনো ভয় নেই, চিন্তা করতে হবে না। আমার কথা হচ্ছে আমার ভয় নেই, আমার চিন্তা করতে হবে না, ঠিক আছে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আমার মোবাইল কেন নিয়ে নেওয়া হচ্ছে, আমাকে কেন উইটনেস হিসাবে রাখছে? আমি কেন ভিডিওটা করলাম বলে আমাকে উইটনেস হিসাবে রাখবে কেন? অপরাধ করলাম, আমি ভিডিওটা করলাম, আমার অপরাধ হলো কেন? কেন কি উদ্ধারের কাজ চলছে? উদ্ধারের কাজ এখন হয়ে গেছে, এখন কন্টেনারটা তোলার কাজ চলছে, ট্রেন আসছে। কি পাওয়া গেল? সামনে গাঁজা পাওয়া গেছে, বস্তা, চা পাতা পাওয়া গেছে পিছনে ট্রেনের।